बाबू तो कृष्ण बोलिकी कहीदे हेले कृष्ण किए जानी कृष्ण होचन भगवान नहीं क्या कृष्ण को जेन कथा पत्राले भी कही दे पारस हेले सृष्टि तो करिछन सर्व जीव मालिक हेले पुरुष केते प्रकार सृष्टि करिछ आ नारी केते प्रकार नारी सृष्टि करिछ आ केन नारी पाई केन पुरुष योग्य गो बाबू ई कथा टिके कह नाले तुमर घर के जो ई कथा जदी कहबे कृष्ण बोलिकी विश्वास सखा ओ तो दुनिया रे चार प्रकार नारी अछन चार प्रकार पुरुष अछन बस 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 तो केन नारी के केन पुरुष योग्य योग्य जदि से नारी के से पुरुष जदि युक्त नहीं हेबा विवाह जदि नहीं हेबे केते दिन गला छाड़ पतर भी हे जासी हो जे सखा आग मोर धन कह गो बाबू सुन तो जे कथा कहले क्या हैला आगो क्या हैला गो बाबू आगो क्या हैला कहने जी छीर मणिस काना कहू जे कह ना गो क्या हैला ए कथा कहले काना ई कथा कहला देव काना आ लागो का बोलू छन सुनो ई कथा कहले देव का मइले होय काना से होचे बोले दियो बोल काना ई कथा कहले दही मई देव का बोल ओ मोर दही मुई हल्का काना कहले ए पिला जा दही मई थिला गो हे मथुरा हाटे बिकी दुन गो पिना आर बासी बासी पकाले ते चलबा मथुरा हाटे बिकी देलो दही केनता बिकलो जे छिन पथरा में ए पिला नमटिया दे तो हेला कि जमुन आन दे सखा आगो राधा माई नमनो बिना होय আর মতে পচারি দেলো গো চারু চন্দ্রমা हां लागबा झंगा जो देखु तक न এ মতে পচারি দেলো গো रात रो চন্দ্রমা टिके रहत गो बाबू केते मलमलौथिले मुई कहेमे कह त टिके सुनमा खेत की खेल नै तो कहबो जो नाट नहीं पुरो केते रुआब रे कहउतले कहेमे बोली এটা জানি छु कि नहीं मुई कहू छ सुनब हां मुई कहू जे सुनो कहू छ सुनो तमे कहू छ कहू छ सुनो ठीक अछि ए राधा माई चंद्रवदना मोर चंद्रवदना मोर चंद्रवदना ए तुम्हें जहां पचारी लो कहिबी सिना माई गो मोर चंद्रवदना कहले के कह कहू छ कि नहीं कह सखा माइयार आमर इटा पसा खेल चल लाइছে নেগা আগো মোর ধন कह गो बाबू আগো হারিলে বসাবু কুলে জিতিলে মুই বসামি কুলে গো জিতিলে মুই বসামি কুলে बहुत चालाक ए पिला तुम हारी हुरा जी बाबा हमर कुले खा खा बसो नहीं नहीं हमें हर बार सखा मुई যদি হারমি মোর মাই মতে কুলে বসাবি हां हां আর মোর মাই হারলে মুই তাহাকো কুলে বসাবি बस 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 এটা কথা ছেড়ে গলা কথা ছিড়ি গলা हां কথা ठीक আগো মোর ধন कह गो बाबू আগো হারিলে বসামি কুলে জিতিলে বসামি কুলে মুই জিতিলে বসামি কুলে হারিলে বসাবু কুলে জিতিলে মুই বসামি কুলে গো জিতিলে মুই বসামি কুলে সখা আমে দুহেলার গেল খেমা আমে দুহেলার গেল খেমা গো মাই চারু চন্দ্রমা গো মাই চারু চন্দ্রমা
सखा तो दुनिया रे 4 प्रकार नारी अछन से नारी माने किए आगो पद्मिनी चित्राणी हस्तिनी शंखिनी गो अरे 4 नारी जो छंती पुणी इ 4टा नारी के 4 प्रकार पुरुष आगो शशक पुरुष मृग जे पुरुष गो आर अश्य वृष अटे पुणी पुरुष के केनता बोले शशक वृष मृग अश्य शशक वृष मृग अश्व आगा बाबू हां केन स्त्री के केन पुरुष योग्य गो बाबू सखा पद्मिनी चित्राणी हस्तिनी और शंखिनी ए 4टा नारी शशक मृग अश्य और वृष एटा 4टा पुरुष आगो मर्धन कह गो बाबू आगो केउ पुरुष के और केउ नारी योग्य मोये कहि देमी गनो बिना गो माई चारु चंद्रमा गो माई मो चारु चंद्रमा आज गौरपाली वाले के अंता जगह नहीं देव जना डेडे केटी थिबा आगा बाबू जत्ता भी गारे डो ए नली अंता जगह पाइछो गाना केटीटा हमके खाली प्रॉब्लम ना बाबू हर के भी प्रॉब्लम बाबू का प्रॉब्लम नहीं हेनता तो 25 तारीख रो बीती गला न केटी केन कमे आसबा तो केन नारी के केन पुरुष योग्य बस बस आगो मर्धन कह गो बाबू आगो पद्मिनी नारी रा गुण कहि देमी गो सजनी पद्मिनी नारी केनता कसी गो आगो सासु ससुर सेवा नीति करे पुणी এটা পদ্মিনী নারী শাশ শ্বশুর সেবা সবুদিন করবে আগ পতি সেবা করুথায়ে মাইগো নীতি নীতি আগ সত্য কথা সবু বেলে কহুছে মাই पद्मिनी नारी सकाल पाइले सास ससुर सेवा करबा किंबा स्वामी सेवा सदा सर्वदा पति सेवा और सकाल पाइले से सब कथा बिना कथा केते बोले बिनी ये पद्मिनी नारी के केन पुरुष दरकार इरा पद्मिनी नारी के केन पुरुष दरकार आगो शशक पुरुष माई को और ताहारो जे पाई आगो शशक के पद्मिनी और नारी जे अटोई आगो इटा पद्मिनी नारी के शशक पुरुष से शशक पुरुष सदा सर्वदा सत्य भाषा ताटुरे आसुथिला मां बापा जेन कथाटे कहले से केते बेले भी निकले कार नहीं काटू ताके कहसन शशक पुरुष तार पद्मिनी नारी तापर केन नारी आसी गला केन नारी गो बाबू चित्राणी नारी रा गुण केते मुई कहेमी आगो चित्राणी नारी रा गुण कहुचे गो सुन सखा चित्राणी नारी केनता करसी आगो देह सारा अलंकार करू भूषण सदा सर्वदा तार देह के सजाई
এটা সজাউছ তুমি সেটা চিত্রাণী নারী ওই ওই সখা ও তে যেন অলঙ্কার টেবি পিন্ধিবা সুন্দর লাগুଥିଲା সে পুরুনা দেবা মা এটা চিত্রাণী নারী ওই ওই সে চিত্রাণী নারীকে কেন পুরুষ দরকার আগো দেবতা সারে মৃগ হইছে জনম আগো চিত্রাণী কু মৃগ পুরুষ অটই প্রমাণ আগো মাই ভগবাবু চিত্রাণী নারীকে মৃগ পুরুষ সে মৃগ পুরুষ সবু বেলে তার ড্রেস চকচাক চকচাক হয় গো বাবু এটা মোর নানি আইলে জানো বাহ আমার সোনা হর নানি আইলে শাড়ি দৌ সে নন্নি কে আনমা আশীর্বাদ দে হয় 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 আর কেন লাস্ট সখা ও মৃগ পুরুষ হ্যাঁ সে সবু বেলে তার দিকে চকচাক চকচাক আহা তেণু করি চিত্রাণী নারীকে পুরুষ দরকার সতা কাঁ পিলা পদ্মিনী চিত্রাণী হ্যাঁ সংখিনী স্ত্রী আসিগলা মুই কেন পুরুষ হয় তুমি বলছে তুই কেন পুরুষ দেখবি হ্যাঁ ইছি তোরটা আমারে বেড়া মা সখা আগো আগো ই সংখিনী নারীর গুণ শুণ গো সজনী আগো ছন্দ কারে নীতি দিননে বগণী পদ্মিনী চিত্রাণী সংখিনী সংখিনী সে পরর ছন্দরে সদা সর্বদা রহবা কেনতা করি তিন চারটা মাহাজি ওদেই দেবা হে তার কোনিয়া দেখতো হেনতাটা হ্যাঁ গুরু বুঝেই কে পেহলে পারতা হয় হয় তার হেতা তো হেনতাটা এটা চালিত বার্তা কর চালি থিবা তার ভয়টা বুঝে কথাবার্তা ওই তো সে সদা সর্বদা পরর মাইকনা না খাঁটি হবা হেলে আপন পতকি পরে নিন্দা করুথিবা হ্যাঁ 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 এমন তো নারীকে সংখিনী স্ত্রী বলি কহে হয় গো বাবু আর সে কাহাকে বিয়া হইছি কাহাকে তুই তোরে বেড়া পলসা গুড়া বজারে গদেই দেইতিস আর কেনতা করছু নি জানবার পাঁচটা করিতি কহত মোর কথা দিয়ে কহত আগো মোর ধন হয় গো বাবু আগো অশপুরু সতা কাকু মাই গো দোর কারো আগো অলগা পতি বিভা গেলে ওঠা দিনে কেনতা হয়েছে জানছ আগো হেব ছাড় পতর কাহাটা সখা অশ্য পুরুষকে এটা সংখিনী স্ত্রী সংখিনী স্ত্রী জোট জোট অলগা যদি পুরুষকে সংখিনী নারী বিয়া হলা অল্প দিনে তার ছাড় পতর দইব কাটি দেব। খাবারটা সলিড তারপরে আসিগলা কি আগো হস্তিনী নারীর গুণ কহি দেউছি হস্তিনী নারী কেনতা করছি আগো বেলগুদা তাই মাই গো ফটরে শুছি রত্র কাম হইলে হস্তিনী নারী পরে বেলুদা খটা শুইছি আর সংসার কে ঘুঙড়ি মারছি সঙ্গে সা এই পিরা মানকর কথা কানা কই বলো আগো সকা হস্তিনী নারী সে বেলুদা তো ফটেছি আর যদি উঠবা আগো শাশু শ্বশুর রঙ্কর সেবা গো মাই কেভে নাই করে ই বয়সর পাত হই গো মাই স্বামী কুনে ডরে আগা বাবু কাহলা যে সবা শাশুড় নাই কোন জানিছো কাহা লাগে
ए बहू काहे हला जे सासू ससुर सेवा नहीं करो आज दी मोबाइल टिके देखत बे हमर सासू केते कहती से केते देखु खाली एनी टाइम डुंगु जे बस मां दी सीरियल टिके बसिया देखत बे बोले ए हमर ससुर मोता नहीं कहे हमर परापट के काम लांचू हे हमर घर भसी नहीं गा हां टीवी देखु जे तार रंधा केतबल के रंगा छुआ के केतबल के संकलवा बोलू नहीं तो टीवी देखा पड़े अरे ससुर सासू के पत्रामी তুই কাহে বোঝাবো তুই তো সন্তা নারী গো সখা মাত্র হস্তিনি হস্তিনী নারী কেনতা করছি সন্তা তো হই যায় সকাল পুয়া তক বেলুদা তক ফটে শুইथिबा হ্যাঁ যদি উঠবা শাশ শ্বশুর সেবা কেনতা বুটাই নি পড়ি থাও নাই মানে বলো কি বয়সর উৎপাত হই গই সে স্বামী কে भी नहीं যে স্বামী के নিডলা से শাশ শ্বশুর সেবার কলা কে দেবে যে স্বামী के নিডলা से কুকরা ঢোকালু উঠি গর কবার কলা কে দেবে কেতে বেলে আর কলা সখা আগো এমন্ত না রিকে মোর মাই কেনারে গলেগা ए पिला तू बेलुदा तो डोन करुआर घरे काम नहीं कला वाला केन घटा पिटले हला का करू घत राती नहीं डोन साल देते तू इटा सबु दिने डोण होउथिसी আজি দিনে বলিস না হউছে ডোণ सबु दिने डोण होउचे काना কে জানে সখা এন্তা নারী মান के केनता पुरुष दरकार केनता था আগো পুরুষ পুরু সর কথা কহিলেন সরে আগো পরর কথারে সেগি দ্রুত শুনি করে সে পরর ছিদর বাদর চালিত বাতার খাটি হইতো আর দুই ফাইল যদি রাতিরে পিথিবা গিনি আর আর কি মুসলি ধরবা হাত শুইছে তার আরে দিনে 10 কি 12 বই বাজু মাইকনা রাঁধি ভারি কর দৌ কি নি তোর ঘরে পয়সা পতর থৌ কি নি আগো মর্ধন कह गो बाबू আগো হতিনি নারী কে মাই গো পুরুষ যে পুরুষ সখা হস্তিনী নারীকে যদি পুরুষ পুরুষ নি বিবাহ হেবা আর অল্প দিনে তাহাঙ্কর গো জুড়ি হই জীবনাশ हवा তাঙ্কর জুড়ি অল্প দিনে ভাঙি যাব कहार হস্তিনী নারী আর পুরুষ পুরুষ ओ तमे ने कहू छो जे हदा नागनाड़ी पड़ी थिबा हंता है আগো জ্যোতিষ কার হেনতা দেখিथिबा সেতি লাগি তার রাশি বদলি ए গেছে पिला আর ধরি পলা পুলি কলে গলা হंता तो बेसी हो जगबा হাটা বি ছাড়ি দউছ না ভাই সখা ধরি পোলাবার কথা নাই কহ যাহার যোগ্য আছে সে ভোগ্য করি পারবা বাধ্য বাধ্য आजकल से तुम्हार पिला माने নহলে যাহার কপালে আছে ধরি করে পোলালে বেশি খটি নি পারে যাহার কপালে আছে বিয়া হইতিলে বেশি খটি নি পারে माई पिला माने हंता कर संगामी बस আর তুমি বলে टोकरी खाइ के दोना फेंकी दे सको ऐसी बाड़ी है मोटारे देता ठोटे पावे सखा আগো হস্তিনী নারী কে মাই গো পুরুষ যে পুরুষ বিবাহ হেলে অল্প দিনে গো হই জীবনাশ বিবাহ হেলে অল্প দিনে গো হই জীবনাশ কথা শুন মোর সজনী এ সারলা দাস লেখিতে গো শুন গো কাহানি এ সারলা দাস লেখিতে আর শুন গো কাহানি আগো মই তোমকে नहीं देखवार गो हेला बोले दियो बोलू छ कोई হয় तीन হয় उठा হয় হয়